महेश स्थित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के बाद दूसरी सबसे प्राचीन और भव्य रथ यात्रा मानी जाती है। इस वर्ष यह ऐतिहासिक यात्रा अपने 629वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आज सुबह से ही रथ के सामने भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। महेश मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में भक्तों का समागम हुआ। सुबह से ही पूजा अर्चना का विशेष आयोजन चल रहा है। जी.टी. रोड के मुख्य मार्ग पर रथ को खींचते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मासी बाड़ी, मौसी के घर की ओर प्रस्थान करेंगे। रथयात्रा का मार्ग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। आज शाम 3 बजे भगवान रथ पर विराजमान होंगे और भक्तों की जयकारों के बीच यात्रा प्रारंभ होगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही महेश पहुंच चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरा इलाका उत्सव में माहौल में डूबा हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तम रथयात्रा उपलक्षे सादर आमंत्रण। जगन्नाथ मंदिरे प्रवेशेर आगे दया करे जूतो बाहरे खुले राखुन एवं अन्यान्य मूल्यवान सामग्री साबधाने निजेर काछे गच्छित आपनार निजस्व आत्मीय स्वजनेर काछे बाहरे रेखे दिए तबे मंदिरे ढुकुन। बाच्चादेर हाथ छाड़ा करबेन ना। तो बाइक रखा আছে রথের সামনে এবং পেছনের দিকে পার্কিং এ মোটরসাইকেলগুলি নিয়ে গিয়ে রাখুন। খাওয়ার দোকান, সবজি দোকান এবং বিভিন্ন স্টলগুলি আছে সেই রথের পেছন দিকে যে ভিআইপি পার্কিং আছে সেখানে ভিআইপি গাড়ি ছাড়া অন্য কেউ গাড়ি রাখবেন না। 4 টাকার জন্য নির্দিষ্ট এতটাই কৃপালু যে উনি গর্ভগৃহ থেকে নিজে বেরিয়ে এসেছেন সকল ভক্তবৃন্দদের দর্শন দেওয়ার জন্য। এবং দুপুর 2টোর সময় আমাদের শুভ সূচনা হবে। যেমন সত্যযুগে নারায়ণ, তেতায় রামচন্দ্র, তারপরে কৃষ্ণ, কলিতে উনি জগন্নাথ, উনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে আছেন। আমাদের প্রথম উঠবে নারায়ণশিলা, তারপরে উঠবে মা সুভদ্রা, তারপরে আমাদের নিয়ে যাব বলভদ্রদেবকে এবং তারপরে আমরা নিয়ে যাব জগতের পিতা পরম পিতা জগন্নাথ দেবকে। আমরা সেই লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আমরা দড়ি দিয়ে বেঁধে আমরা রথের ওপরে তুলব, ওখানে সিংহাসনে বসাবো এবং ওখানে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করবো, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করব, সোনার মুকুট পরিয়ে দেবো, ওখানে হাত পরিয়ে দেবো, কান পরিয়ে দেবো এবং ওনাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে ওখানে বড় করে শৃঙ্গার করিয়ে আরতি করে তারপরে প্রভুর রথ যাবে মাসির বাড়ি। ওখানে জন্মবেদী আছে মাসির বাড়িতে, সেই জন্মবেদীতে ওখানে মহাপ্রভুকে অধিষ্ঠান করাবো। মহাপ্রভুর জন্য যে ভোগ নিবেদন করা হয়, আজকে তো অনেক ভোগ রান্না হয়েছে, কি কি হলো? আমাদের কথিত আছে খিচুড়ি, অন্ন, পায়েস, এই 3 নিয়ে মায়েস। নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম, সেই নাম প্রকট হয় মাহেশের ধাম। নিত্য পূজা, নিত্য ভোগ, নিত্য শাস্ত্র পাঠ, ভক্তজনে জানে তাই মাহেশ শ্রীপাঠ। আমাদের প্রতিদিনে খিচুড়ি, অন্ন, পায়েস দিতেই হয় এবং আজকের দিনে আমাদের বিশেষ ভোগও আছে। পোলাও হচ্ছে, ধোকা হচ্ছে, পনির হচ্ছে, মালপোয়া হচ্ছে, সব রকম ভোগের ব্যবস্থা আছে।